yan. How about your house? Anong way ng house mo? Tapos ganun to. Tapos ganun to. Tapos ganun. Ang dami naman. Tapos ganun. Magbabas na lang si Tita Tin, ano? Magbabas na si Tita Tin? Bakit nasa open nito? No, because no. Nakita kita oh. Saan? Dito sa camera. Si Camera. camera. Sa sa my glass oh. Kita na. Ang galing ah. I know, nakita Sa glass ko. ng ano? Oo nga. Kasi it's like a ghost eh. Ayun, That's why I no? can see it. Ayun no? I can see it. You Like, can ano, see it that like- that Nong Nong is making video. I can see the video kasi I have many eyes here. Oo, may third eye ikaw? Hindi lang third eye, mini. Ano yun, na left? Pupunta ka sa big Right. Hindi, pupunta ka sa big house. Pupunta kami sa house na Tita Tin mo na, bago big house. Ah, Kabaw. mas kabaw. Eh, iwan na natin si mami mo. Okay po. Me? But I want mommy eh. Eh, paano yun? Iwan mo nga si mami kasi si mami nag-office pa eh. Balik ka? Mag-walk na lang ikaw pabalik. Oh, malapit pa oh. Let's go to the big house mo na, bago office na Tita Tin. And I will go office na Tita Tin. Tapos, Sabi dun sa klinik eh. let's go to big house. Big house, please. I want big house. I said I want a big house sa'yo. Pupunta kami big house. Let's go to big house. Meow, 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 meow. Meow, Kaya, meow, bawal na mag-cry mamaya. No crying daw ha, no crying ah. Siyempre. Kasi ang nagka-cry lang is baby. Ikaw ba? Baby ka pa ba? No. Ano ikaw ay? Look, Big girl na look, big girl. look, Oh. Gaya mo nga daw. Gaya mo. Gaya mo yung face. Gaya mo. Oo nga no. Ang galing ah. Kamukha mo nga ah. Mau face ah. Up mo face. I can see to here. What? Parang nawala na no. Ah, meron pa. Let me see. Give me that. Ay no, may car. May magagawa na. Sabihin mo, see you next week, Tita Tin. 4, 5, 6, 7. No? Alas 9 ka dadating? Sobrang haba. Tagal naman. Malapit lang. Pero pag po mabilis-bilis ang biyahe,